अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, गुज़श्ता कई व्लॉग्स में हमने बारहा ज़िक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अंदरूनी बहरान से गुज़र रही है, जिसके नतीजे में उसके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। और गुज़श्ता व्लॉग में हमने कहा था कि उनकी हालत पतली हो गई है, क्योंकि 3 से ज़्यादा एमपीएज़ ने तो वीडियोस जारी करके बगावत की थी। उसकी सूरत हाल ये पड़ी है कि वो शदीद ऐसा भी दबाव में, और उसका नतीजा आज हमने देखा कि सिंध असेंबली के सेशन में उन्होंने अपने बागी 3 में से एक मेंबर के ऊपर तशद्दुद किया है, और उससे जो बयान दिलवाया है उसके बाद जो है वो बंदा असेंबली से निकला है, वो इनके साथ गया है। पीपीपी इल्ज़ाम लगाती है तो कि उससे अगवा किया गया है, ये कहते हैं कि नहीं, अगवा नहीं किया गया है। लेकिन सूरत हाल काफ़ी गंभीर है, और ये सूरत हाल, इसका आखिरी नतीजा जो निकल सकता है वो ये हो सकता है कि मुख्तलिफ हलकों में ये राय पुख्ती बने कि पार्लियामेंट, असेंबली, पार्लिमानी निज़ाम बेकार है, बदकार है, इसलिए उसको लपेटा जाए। ये ऐसी एक एजेंडा लगती है जिस पे काम हो रहा है। ये जो कुछ हुआ सिंध असेंबली में, वो आज लाखों बल्कि करोड़ों लोगों ने लाइव नशरियात पे टेलीविज़न स्क्रीन्स के वसीले देखा। आज गुफ्तगू उस हवाले से करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, व्लॉग्स देखें। आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट से ही पॉलिटिकल डिस्कोर्स बनता है। नाज़रीन, पाकिस्तान एक लंबे अरसे से, बल्कि अभी तक उस बहस में है कि पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए, सदारती निज़ाम होना चाहिए, यूनिटरी फार्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑफ फार्म होना चाहिए। और पीटीआई ऐसी सूरत हाल में है, ऐसी मौक़िफ़ में है कि वो 18th अमेंडमेंट को ख़त्म करना चाहती है। वो अपने अमाल से और एक्ट से ये साबित करती है कि वो पार्लियामेंट के थ्रू गवर्न नहीं करना चाहती। वो आर्डीनेंस पे चलती हैं। वो 2-2 मरतबा उनकी प्रेसिडेंट की एम्ब्रेसमेंट करवाते हैं, उनको आर्ड पोजीशन में डालते हैं, लेकिन आर्डीनेंस फैक्ट्रीज़ बंद नहीं होती हैं। और वो जो पार्लिमानी सिस्टम है उसमें उनका बिलीव नहीं है, इसलिए नॉन इलेक्टेड मेंबर से वो हुकूमतें चलाते हैं। लेकिन सेनेट के इलेक्शन का ऐसा मरहला आ गया है कि उनको अब जो इमरान खान वज़ीर आज़म की हैसियत में 2.5 साल में इतने एमएनए से नहीं मिला था, वो आज गुज़श्ता 2-3 दिन से अपने वज़ीर आज़म दफ्तर को ताला लगा के पार्लियामेंट हाउस में बैठ गए हैं और वहाँ मेंबर से मिल रहे हैं। अच्छी बात है कि उनको पार्लिमानी अहमियत का एहसास तो होगा, लेकिन लगता यूँ है कि एजेंडा कुछ और है, और उस एजेंडा पे अमल दरामद उनकी टीमें भी कर रही हैं। और आज सिंध असेंबली में ये हुआ कि गुज़श्ता दिनों हमने 2 व्लॉग किए थे। गुज़श्ता रात देर को एक व्लॉग में हमने पीटीआई के एमपीए शहरयार शर का वीडियो शेयर किया था। सिर्फ वो नहीं, बल्कि मेरे पास 2 वीडियो और भी मौजूद थे जो असलम अबड़ो एमपी हैं और करीम बख्श गबोल एमपी हैं। उनके वीडियो भी थे जिनमें उन्होंने बरमला वॉलंटियरली कहा था। हमें भी वो वीडियो भेजे गए थे, उनकी तरफ से ही वो हमारे पास पहुँचे। और उनमें वो ख़ुद कह रहे थे कि पीटीआई ने कोई वादे पूरे नहीं किए हैं, उन्होंने सिंध के अवाम के साथ डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड रखा है, इनको पार्लिमानी पॉलिटिक्स का पता नहीं है, हम उनको वोट नहीं देंगे, हम मौजूद हैं, पीटीआई के मेंबर हैं, लेकिन वोट अपने ज़मीर के मुताबिक देंगे। एक सबब ये बताया था कि जिन 2 लोगों को, सैफुल्ला अबड़ो और फैसल वाडा को सेनेट के लिए नामज़द किया गया है, वो डिज़र्विंग नहीं है, हम उनसे इख्तलाफ करते हैं। ये इख्तलाफ एमपीएज़ में सिर्फ नहीं था, इससे पहले लियाकत जतोई की सदारत में एक इजलास हुआ था, बहुत बड़े ग्रुप ने उनसे इख्तलाफ किया था। ख़ुद पीटीआई का अंदरूनी मामला ये है कि वहाँ एक ही वक्त में कई ग्रुप्स काम कर रहे हैं। वो सिर्फ मरकज़ में नहीं है, वो सिर्फ केपीके में नहीं है, वो सिर्फ सिंध में नहीं है, हर जगह मौजूद हैं। सिंध में भी ऐसे ही कई ग्रुप काम कर रहे हैं। तो फिर इनमें से आज असेंबली का इजलास था, तो ये तीनों मेंबर खुद आए, उनको कोई लेके नहीं आया था। पीटीआई ने रात गए, पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया था कि वो पीपल्स पार्टी वाले इनको अगवा कर के ले गए हैं, लेकिन तीनों मेंबरान ने ये कहा था कि कौन है जो हमें अगवा कर सकता है, हम बैठे हैं, हम इनको वोट नहीं देंगे, फैसल वाडा और सैफुल्ला अबड़ो को, पीटीआई के उम्मीदवारों को। वो आज खुद असेंबली में पहुँचे। जैसे ही पहुँचे तो करीम बख्श गबोल को पर पीटीआई के लोगों ने
گھیرا کیا اور اس سے پکڑ دھکڑ کی، اس سے تشدد کا نشانہ بنایا. پیپلز پارٹی کے لوگ بیچ میں گئے اور اس کے بعد گتھم گتھا ہو گئے پیپلز پارٹی کے لوگ اور ایم پی ایز، پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز. یہ سب کچھ سندھ اسمبلی کے فلور پہ ہو رہا تھا اور پی ٹی آئی کے لوگ اور پی پی کے ایم پی اے گتھم گتھا ہو گئے. بعد میں آپ وہ ویڈیو منظر پہ بھی ہے اور سرکولیشن میں بھی ہے، وائرل بھی ہے کہ کریم بخش گبول اپنی مائک پہ کھڑے ہوئے ہیں، سیٹ پہ کھڑے ہوئے، پیچھے ہجوم ہے 10-20 پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کا، اور صرف وہ ایک جملہ بولتا ہے کہ یہ سب پی پی نے کیا. اس پہ نعرے لگاتے ہیں اور اس کو گھسیٹ کے باہر لے کے جاتے ہیں، دوڑا کے باہر لے کے جا رہے ہیں اور وہاں ایک لڑائی ہوئی. لیکن بعد میں جب پی پی والوں کو شاید پتہ لگا کہ وہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہ ہٹے ہیں یا نہیں ہٹے ہیں. لیکن وہ ورژن دونوں جو پارٹیز ہیں الگ الگ دے رہی ہیں. لیکن اس سارے منظر سے ایک طرف ہوا تو وہ دو جو باقی ایم پی اے تھے پی ٹی آئی کے، اسلم ابڑو اور شہریار، انہوں نے پریس کانفرنس سے بات کی اور انہوں نے کہا کون ہمیں اغوا کر سکتا ہے، کسی میں جرت نہیں ہے، ہم پی ٹی آئی کے ممبر ہیں لیکن ان کے فیصلوں سے اختلاف کرتے ہیں، ووٹ ہم اپنے ضمیر کے مطابق ڈالیں گے. اس کے بعد جو حلیم عادل نامی ایک شخص انہوں نے اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر بنایا ہوا ہے، وہ ظاہر ہے پچھلے دنوں بھی ملیر کے الیکشن میں پکڑے گئے تھے، فائرنگ اور دوسرے واقعات میں اندر ہیں. اس کے بعد وہ آئے تھے تو زخمی تھے، پٹیاں لگائی ہوئی تھی، لیکن اب وہ پٹیاں اتر گئی ہیں. اس نے پریس کانفرنس کرنا شروع کی تو لوگوں نے صاف سوال کیا. تو پھر وہی بدزبانی جو ان کی تہذیب ہے کہ وہ یہ لفافہ صحافی، کرپٹ صحافی، وہ سوال پوچھ رہے تھے کہ آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اغوا کیا گیا لیکن انہوں نے ویڈیو ریلیز کیے ہوئے تھے. تو اس کے بعد پھر صحافیوں سے یہ ہوئی ہے. اس کے بعد جو صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں پر ان کو خود اعتبار نہیں ہے. اس لیے گزشتہ پہلے ان کو سب لوگوں کو ڈنر کا کہا گیا کہ آپ ڈنر کرنے شارع فیصل ریجن پلازا ہوٹل میں آئے، وہ ادھر پہنچے لوگ، اور پھر ان کو یہاں کہا گیا کہ اب آپ جا نہیں سکتے، یہ چابیاں لے اور کمرے میں ٹھہر جائیں. فیصل واڈا اور سیف اللہ بڑے نے کمرے کروائے ہوئے تھے بک، وہاں ان کو رہ گئے لیکن لے جایا گیا. کئی لوگ وہاں ٹھہرنا نہیں چاہ رہے تھے، کوئی خواتین تھی وہ ٹھہرنا نہیں چاہ رہی تھی، کوئی اور ممبر بھی نہیں تھے ٹھہرنا چاہ رہے. تو اس کے بعد رات کو پھر ان کو فکر لگی کہ یہ وفاداریاں تبدیل ہو سکتی ہیں. الزام تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی ہے کہ وہ کوشش کر رہی ہے، اور ظاہر ہے جب الیکشن کا زمانہ ہو، سینٹ کا الیکشن کا زمانہ ہو، اور جو سیزن پالیٹیشینز ہیں ان کو پتہ ہے کہ لوگ لابنگ کرتے ہیں بہت ساری، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پیسے بھی لگتے ہیں. اور یہ ہم نے اپنے ولاگس میں کہا ہے کہ منڈی بھی لگتی ہے، لیکن صرف خریدنے والا مجرم ہوتا ہے یا جو بکتا ہے وہ بھی مجرم ہوتا ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے کہ کے پی کے میں بھی صرف ان کے ہی ایم پی ایز خریداری کے لیے بکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہاں سندھ میں بھی وہی ان کے ایم پی ایز اگر یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بکنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے ان کو پھر اس ہوٹل سے نکالا گیا، پھر ایک اور ہوٹل میں ٹھہرایا گیا. ایم کیو ایم والے خود، اب وہ ایم کیو ایم کیا زمانہ ہے، توبہ نعوذ باللہ، وہ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو وہ خطرہ ہے کہ ان کی سیکیورٹی کو خطرہ ہو سکتا ہے، ان کی وفاداریاں تبدیل ہو سکتی ہیں، وہ بھی پھر ہوٹل میں آ گئے ہیں. یہ ساری اتحادی جو جماعتی ہوئی ہیں، وہ جی ڈی اے کے لوگ کئی ناراض تھے، ان کو ابھی تک بنایا نہیں ہے، وہ بھی پتہ نہیں کیا ممبر ان کو ووٹ دیں گے نہیں دیں گے. لیکن اب جب یہ ساری گفتگو اس انداز میں کی جاتی ہے جس طریقے سے صورتحال ہم جنرلز کے طور پر بات کریں ہیں، دیکھ رہے ہیں، بس ہم ایک مہینے سے کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی مشکلات میں ہے، ان کے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ تانے دیے جا رہے تھے کہ یہ جنرلز فلاں پارٹی سے اور فلاں خیال سے ہے، لیکن اب تو خود ظاہر ہو گئے ہیں نا، ان کی پارٹی کے اندر سے پارٹی کے ٹکٹس پہ تنازع ہو جاتا ہے، آپس میں لڑ جاتے ہیں، گروپس لڑ جاتے ہیں، پارٹی کے فارمر چیف منسٹر کے سامنے آ جاتا ہے، ایم پی ایز ویڈیوز جاری کرتے ہیں ان آپس کے خلاف. تو ان کے خود اپنی صورتحال ایسی ہے، اور اس پتلی صورتحال میں یہ جو ہے اب کل سینٹ کے الیکشن ہے، سینٹ کے الیکشن میں جائیں گے. یہ ساری کئی پولیٹیکل آبزرور یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے وہ پارلیمنٹ میں ڈیموکریسی میں بلیو نہیں کرتی، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ملک میں، اور یہ سارے لوگ وہ ہیں، ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو مختلف مارشل حلیم عادل جو ہے مشرف کے زمانے سے کہ نوازے گئے تھے، ورنہ یہ نان انٹیٹی تھے، تو وہ ان کے بھائی تھے، وہ بھی نوازے گئے تھے اس زمانے میں. تو یہ سارے اس آمریتی دور سے پیدا ہوتے ہیں، آمریتی دور والے ہی ان کے
चौंचले होते हैं और वो नहीं चाह रहे हैं क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम सेनेट तो फिर सूबों की पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स की नुमाइंदगी करने वाला इदारा है, उसको इस तरीके से बेतौकीर किया जा रहा है वोट को और उसके प्रोसेस को सारा बेतौकीर किया जा रहा है। और फिर इनको आज सुबह को इससे पहले भी एक और झटका मिला। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया, जो इनके बुजुर्गान कह रहे थे कि किसी तरीके से वोट सीक्रेट न हो, वो उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो हमारे पास आ गया है उसके मुताबिक वोट सीक्रेट होगा। और करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने 3 रुकनी कमेटी भी बनाई हुई है। तो ये सारा मामला जो है वो इतना आसान है कि अब ये मुमकिन है कि ये करीम बख्श गबोल जो पीटीआई के लोगों के साथ चला गया है, ज़ाहिर है पहले उसकी वीडियो आई है, एक वीडियो आई है, अब ये होगा कि ये दूसरी वीडियो आ जाएगी, उसमें ये सारा मलबा पीपल्स पार्टी पे डालेंगे या मुमकिन ये अब इदारों का काम होगा कि ये देखें। लेकिन जो एज जर्नलिस्ट हमारे पास मालूमात हैं कि वो पहले इनके साथ थे, नाराज़ थे और उन इलाकों में कोई काम नहीं किया है। पीटीआई मरकज़ ने, पीटीआई की मरकज़ में हुकूमत है, कोई काम नहीं सिंध में उनकी तरफ से हुआ है, तो उस वजह से लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे नाराज़ हैं। उनके पार्टी के अंदर पूरी एक टूट फूट का मामला है। वो सिर्फ MPs में नहीं है, 2 MPs जो हैं वो बरमला कह रहे हैं, 2 कहते हैं और भी MP हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है कि लोग टूटेंगे। वो 9 सीटों पे नज़र रखे हुए हैं और इनके लिए तो अब मुश्किलात बढ़ रही हैं। लेकिन ये सारा मामला जो है ये ज़ाहिर कर रहा है PTI हवास बाख्तगी में है और वो सेनेट के इलेक्शन में उसे अपनी गालिबन ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पोजीशन जो ज़ाहिर है कमज़ोर पोजीशन है और कमज़ोर पोजीशन में हार होती है, वो कोई उस किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है। उससे पहले ये जितने किस्म के मामलात हो रहे हैं, हैपनिंग्स हो रही हैं, ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं, ये सारी सूरत हाल, इसका टारगेट ये हो सकता है कि पार्लिमानी निज़ाम से लोगों को बदज़न किया जाए और वो आमरीतों के लिए एक हमनवाई पैदा की जाए। क्या ऐसा तो नहीं है ये जो सब कुछ हो रहा है? इस पे गौर कीजिएगा। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।